सांध्य पाठचक्र को आपमान को चैप्टर रु साइकिक सरथला सोल एंड साइकिक सेकंड हो माइंड माइंड आम पढ़ु आज पढ़ा मेंटल लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस मानसिक सीमितता एवं दुर्बलता सब गोटाकर जतक पार्थिव वस्तु समस्त किसी ना कि सीमितता थाए असीम केवल भगवान से गोटे एक्सपायरी डेट न थाए तापर से काम करमती आपण सबू जदि गोटे गोटे गछ 1000 वर्ष अधिक बंची सी आसी जाऊँगी ग्रीनहिज बुक कहीं ता लिमिटेशन क्रॉस कर सारे आहरी अधिक बंचला किंतु जहाँ हेले भी क्षयिष्णु आस्ते आस्ते नष्ट हो देखा जाए जो गछ को एबे भी कौटी आमर बुद्ध गाँव बोधिद्रुम जहाँ कह जहाँ मूल बसिकी बुद्धदेव सिद्धि प्राप्त होते मुझे बुद्ध गया देखी से गछ कहुए से कौ जेनेरेशन गछ ओरिजिनल गछ कड़े गलानी जेनेरेशन जेनेरेशन केते जेनेरेशन पर से गछ से किंतु जेहेतु से जेनेरेशन बा से वंशर तेणु ताकू उचित मर्यादा सकार एवं भी बोधिद्रुम बोली सम्मान करा मूल तपस्या ध्यान इत्यादि मेडिटेशन परिवेश बहुत चमत्कार ये सब गोटे सीमिततार प्रश्न जदि आपंकर गाड़ी केते स्पीड रे जाउची से स्पीड निर्भर करुची तार सामर्थ्य उपरे पुलिस जन डाकी अटकेला कहला बाबू एत स्पीड कौन गाड़ी चलाऊँ ना केते स्पीड चलेली ना तुम कौन 100 स्पीड चलाऊँ ना मो मीटर पा 180 जाके परमिशन अच्छी क्या मीटर रे अच्छे 180 जाके जब 180 जाके मीटर रे लिखाई स्पीडोमीटर मु कौन बेसी कली मु 100 तो जाऊँगी तुम 100 पर्यटन देखिए बंद कर दो ना आउ कहीं दीजिए अर्थात ता लिमिट 180 पर्यटन कि से कम जाऊँ यू कहवा अर्थ हूँ प्रत्येक वस्तु भली मनर मध्य गोटे सीमितता अच्छी मन केते भाभी पारिबो केते चिंता करि पारिबो केते कल्पना करि पारिबो ये सबू अनलिमिटेड नुह बियॉन्ड सर्टन स्टेज सी आउ तार सामर्थ्य रही एवं ता संगे संगे मध्य मनर किसी दुर्बलता भी अच्छी मनर जो दुर्बलता से दुर्बलता आम जाचु आम निज मन सब कौन दुर्बलता आम जाचु अल्प जानिक बेसी जानला भाई एक्टिंग करे अल्प जानिक बेसी जानला बेले जो एक्टिंग करे ता अर्थ हूँ इज ए सेल्फ डिसीट मैं निजको धोखा दबा ठकिबा एटा हूँ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण दुर्बलता मनर आप यदि क्या गोटे कह तू किसी जाननु तो हठात रागी जीव जदि रागी न पार आप मन खराब कर से हठात रागी जीव मन खराब कर कहीं तू जानिनु कहीदे तार दुर्बलता पर हिट कले सी जानुची सी बहुत किसी जानी बोली आम समझ से आम भावु आम बहुत जाचु
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କିଏ କହିଦେଲା, ଠିକ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୱିକନେସ୍ ସେଇଠି କିଏ ହିଟ୍ କରିଦେଲା, ଆମକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏଇ ହେଉଛି ମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସୀମିତତା, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଡଜ୍ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଏ ଟେମ୍ପଲ ୱିଥ୍ ଡାର୍ଟି ଫିଟ୍? କାଦୁଅ ପାଦରେ ଜଣେ କିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶେ କି? ମଇଳା ପାଦରେ, ପାଦ ମଇଳା ହେଇଛି, ପଶେ କି? ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିସାବ କରିବା, ଆପଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଧୋବାଘରୁ ଆଣିଥିବା ଜୋତା ହଳେ ବି, ଧୋବାଘରୁ ଆଣିଥିବା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜୋତାରେ ଖୋଜିଲେ ବି ମଇଳା ନଥିବ, ଟିକେ ଏକଦମ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଥିବେ, ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶି ପାରିବେନି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖ ସେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ରଖି ଆସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଯେତେ ମଇଳା ହେଇଥିବ ସେ ଅଟକେଇବେନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କୁହନି, ବ୍ୟକ୍ତିକି କୁହାଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଇଳା ପାଦରେ ଯାଇପାରିବ? ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିକାଲି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଖାଲି ଠିଆ ହେବେ ସେଠି, ଯାଇକି ସେ ପାଣି ପାସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ, ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ମଇଳା ପାଦରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦୁଇଟା କାରଣରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗିବ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ଅପବିତ୍ର ଲାଗିବ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ମଇଳା ହେବ, ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାତାବରଣ ମଇଳା ହେବ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ରୁ ମଇଳା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଆମେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଗାର୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କେବେ ହେଲେ ମଇଳା ଗୋଡ଼ରେ ଯିବୁନି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସଫା କରି ଯିବୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି likewise one does not enter the temple of the spirit with a solid mind. Temple of the spirit, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଇଳା ପାଦରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଇଳା ମନରେ ଆମେ ହୃଦୟସ୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯାଇ ହେବନି। ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ମଇଳା ମନ କିଏ? ମଇଳା ମନ କିଏ? ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ସେ କିଏ? ସେଇ ପ୍ରକାରର ମନ, ଯେଉଁ ମନ କି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ସେ ମନରେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେବନି, ହେବନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି, ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ସ୍ପୃହା ଆସିବନି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ along with the growth of the mental activities, very interesting message এটা। In human beings, along with the growth of the mental activities, grows the subtlety of self-deception. ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେ ଭାବିବ, ଯାହା କରିବ, ମା କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ସେଇଟା? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତୁମ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ବି ବଢ଼ିବ, ନିଜକୁ ଠକିବା। ଆଉ ଦେଖିବେ,
ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକ ଏମାନେ ଭଲ ଠକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଠକି ଜାଣନ୍ତିନି, ଠକି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି। ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। କଟକ ସହର ଚୌଧୁରୀଆ ଛକରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ କ୍ଲିନିକ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯାଉ, 2 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ସେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରେ ରିକ୍ସା ଗଦା ହେଇଥିବ, ରିକ୍ସାବାଲା ସବୁ ବସିଥିବେ ତଳେ। ମୁଁ ଦିନେ ବସିଛି, ମୋତେ କହିଲେ ବସେଇଦେବେ, ବ କଥା ହବ। ମୁଁ ବସିଛି, ସେ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ହେଇରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ନେଇଥିଲୁ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା? ନାଇଁ ବାବୁ, ତୁ ଯାହା ଦେଲୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ତେଲୁଗୁ ରିକ୍ସାବାଲା, ନାଇଁ ବାବୁ ତୁ ଯାହା ଦେଲୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି, ବଢ଼ିଯାଇଛି ସବୁ। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଶୁଣିଲୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ସରଳ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ବିଶେଷ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଲୁ ସେ କାମ କଲାନି, ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା। ତମକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ବାଁ ପଟଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଡାହାଣ ପଟଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ଟିକେ ହେଉନି, ଉପରବେଳା ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ନା ତା ବୋପା, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର। ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତ, ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତ, ପାଠୁଆ ହେଇକି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠକ, ଏଇଟା ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟି 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 ଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୋକା ଦେଉଛ। ତମେ କାହାକୁ ଠକୁଛ? ଡାକ୍ତରକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ତମେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେ ରିକ୍ସା ଯେ ଟାଣୁଛି ସେ ବି ତ ଭାବିପାରନ୍ତା ଡାକ୍ତର ଖରାପ ଭାଇ ବୋଲି, ସେ କାହିଁ ଭାବିପାରୁନି? କାରଣ ତାର ଠକାମି ଶିଖିନି, ସେ ଠକିବା ଶିଖିନି। ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବୋଲି ସେଭଳିଆ ସେ ଖୁସି ତା ଉତ୍ତରରେ। କିଏ ଡାକ୍ତର ଥାଇପାରନ୍ତି ରାଗିଯିବେ, କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି, ତୋର ଭଲ ହେଉଛି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନା। ଯାହା ହଉ, ଯେତେ ମନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାନସିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଦି ମୋର୍ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ମୋର୍ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍, ଦି ମୋର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ ଡିସେପ୍ସନ୍, completely candid and insincere at the same time. ସେମାନେ ଠକାମି ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବେ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଣ ଯେଉଁମାନେ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଅଧିକ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ସେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଡିସେପ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନସିନ୍ସିୟର ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଧୋକାମି ତ ଧୋକାମି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ଠାହୀନତା ମଧ୍ୟ ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟା ଯାକ। ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭିତରେ, ନିଜକୁ ଠକିବା ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବ ସେ ଆନ୍ତରିକ କେମିତି ହେବ? ଆନ୍ତରିକ କେମିତି ହେବ? ଏଇ ହେଉଛି ମନର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା। ମନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନ ସବୁ ସେମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ମନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସୀମିତତାଟା ଦୁର୍ବଳତା। There is the habit of always furnishing in the presence of a mistake a favorable explanation.
এইটা ମା ସବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆମ ସବୁ ଗୁଣକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବ, ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ପାଇଯିବ ତମ ଭିତରେ ଥିବ। କାରଣ ପାଇଯିବ ତମେ। That is the habit of always furnishing in the presence of a mistake. गोटे भूल कल त्रुटि कल कौन बतैब तमें ए फेवरेबल एक्सप्लेनेशन, गोटे फेवरेबल एक्सप्लेनेशन, ठीक ताकू समाधान देला भाया बा ताकू जस्टिफाई करला भाया गोटे एक्सप्लेनेशन, गोटे कारण। से कारणटा आपे आपे आसो तुम गोटे भूल कर देछ, भूल जस्टिफाई कर पड़ो, भूलटा कहीं मुझे कली, कहीं तो गाड़ी न दे कौन जान आउ टे से हाथ उठे था मुझे गाड़ी देली चुप होगा माने या कारण मो मन अच्छी पिलादिने आम सब दुष्टाइम करूँ जे घर फेरले गाड़ी खाइबू तेणु पूरा ड्रामाटाइज कर आसु। कौन ड्रामाटाइज? बो पचारे मुझे कहबी या बो शुणला बो कह या बो जो जहाँ कह मुझे कह से माने एंटायर डायलॉग गुड़ा मन मन तैयारी बो सुनी न कहले गल कारण तुम्हें डायलॉग तैयारी कर ना। मुझे बो कह तू कहीं डेरी कलु मुझे सांग घर जाइली बो पचारे सांग घर कहीं गलु मुझे माँ डाक डाकी सी मत कहला यही कथा आ बो जदि न पचार बो किसी न पचारि चटकन टे दब खाली गोटे चटकन देव आउ से कह कौन थी बाकी काम तो सरीगला। सेल्फ डिसिट बा निज धोखा को निजर ठकामी की भूल को त्रुटि को जस्टिफाई करने कारण तुम या फेवरेबल रीजन सब फेवरेबल एक्सप्लेनेशन सब and this favorable explanation seems to jump out from the mind spontaneously. बेले बेले सी सांगे सांगे गोटे भूल करदेल जन पचारे कहीं भूल कल धट कर तुम मुंडू डेब सी एक्सप्लेनेशनटा गोटे एक्सप्लेनेशन स्पॉन्टेनियसली हठात बाहर पर भाव मुझे कहली न कही तो बची पार ना सांगे सांगे मुंडू बाहर गोटे एमतिया फेवरेबल एक्सप्लेनेशन जे माँ कह से हठात स्पॉन्टेनियसली तुम मुंडू जंप कर बाहर ज्ञानी ना पंडित मैंने आम पंडित मान प्रभु भय कर जान कि नहीं पंडित मान प्रभु भय करती कौट लिखाई सावित्री गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। भगवान से उठे ज्ञानी पंडित मैंने बक 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 शोई पड़े टॉक एंड स्लीप बकर बकर हे जुक्तितर्क करेंगे पाटिमुंड करेंगे प्रचार करेंगे इलेक्शन करेंगे ये सब तापर टायर्ड हो शोई पड़े तापर भगवान उठे गॉड शैल ग्रो अप उठे माने भगवान तक कथा कहे ज्ञानी मान तो तर्क करेंगे ना ज्ञानी मैंने तर्क करेंगे भगवान तर्क को विश्वास तर्क भितर पसंद नहीं जे विश्वास करे श्रद्धा करे ता संगे था तेणु या सांगे सांगे दिस फेवरेबल एक्सप्लेनेशन सीम्स टू जंप आउट फ्रॉम द माइंड स्पॉन्टेनियसली। मु तो गोटे प्रथम गोटा उदाहरण देली ड्रामा करी आसो मन मन मत या कहे से कहले मुझे कहि से कहि कि से कथा न कौन हम ना आउ गोटा किसी घटो से भूल को जस्टिफाई करने इमिडिएटली भीतर गोटा उत्तर बाहर पड़ो एक्सप्लेनेशन सांगे सांगे उत्तरटा बाहर पड़ो एंड ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली तमाने तुम से काटू शिखिना कि बही पढ़ना कि कौट कि इमिडिएटली सांगे सांगे बाहर पड़ा कौन से करे ट्राइंग टू ऑब्विएट एंड सिंसियर रिकग्निशन ऑफ द एरर ट्राइंग टू ऑब्विएट एंड सिंसियर ऑब्विएट एनी सिंसियर रिकग्निशन ऑफ द एरर जो भूलटा कर से भूलटा गोटे रिकग्निशन दरकार जदि जड़े भी कहीदेव ना ना सी आ कौन कर ठीक कर
ତା ଶୁଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଟି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ଭୁଲଟାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମାନିଗଲେ, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଗଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଲା ଯେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାରଣ ଶୁଣେଇଦେଲା, ସେ କାରଣଟାକୁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ତା ଭୁଲଟାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଲେ, ତା ଏରରଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲେ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଗଲା ଏରରଟା। ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ପ୍ୟାସନ୍, and to support the passion it gives a twist which prevents you from seeing the truth of things. ତମ ମନଟି ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ୟାସନ୍ 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 ବାସନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କାମନା ବାସନା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିମ୍ନ ଧରଣର ଏକ କ୍ରିୟା ପ୍ୟାସନ୍ ଆମ ଭିତରେ। ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ପ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦି ପ୍ୟାସନ୍, ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ବାସନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗୋଟେ କାମନା ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ ଟୁଇଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ବା ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର କରିଦେବ, ମୋଡ଼ି କରିଦେବ, ବଦଳେଇ ଦେବ, ବାଟ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ସିଇଂ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତୁମେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି, ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି। ତା କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଘଟଣାଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ବାକି ଦେଇଛି। ସିଧା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ବୁଲେଇ ଦେଲା, କଥା ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସତ୍ୟ ଦେଖାଗଲାନି, ସତ୍ୟ ଜାଣି ହେବନି, ଅସଲ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜନଗଣନାରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଜନଗଣନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସୁମାରି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଲୋକଗଣନୀତି ସରିଯାଏ, 10 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଗରଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ, କଟକର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସବୁ ଇଗରଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ କହିଦେଉ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ଆନୁମାନିକ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ଟା କେତେ ଫରକ ହୁଏ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଠାରୁ 2-3% ଫରକ ହେବ। କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କୁହାଯାଇପାରେନି ନା ଏଣ୍ଟାୟାରଟା ହିସାବ ହେବ। ଟିଚରମାନେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଗାଁରୁ ମିଶି ବ୍ଲକର, ବ୍ଲକ ମିଶି ଜିଲ୍ଲାର, ଜିଲ୍ଲା ମିଶି ପ୍ରଦେଶର, ଏମିତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଗାଁର ହିସାବ କରାଯାଏ, ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ଠିକ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ କରି ବାହାର କରୁ। ତେଣୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ଟା ଦେଉ, କାହାର ଦେଉ? ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଦେଇଦେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନ୍ ଏତିକି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଇଦେଉ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କେମିତି ପାଉ ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପପୁଲେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରି ଚେକ୍ କରିଦେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ପଠାଇଦେଉ। ଏମିତି ପଠାଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ ସବୁ ଫିଗର ନେଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସରି, ଭୁଲ କହିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଥାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ? ବୁଝିଲା, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ନା, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କହିସାରିଲେଣି ପରା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆନୁମାନିକ ଫିଗରଟା କହିଛୁ। ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁମାନିକ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି କହିହେବନି। ଆମେ ଯେତିକି ଚେକ୍ କରିଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତଳେ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ବ୍ଲକ, ସବୁ ଗାଁ ଚେକ୍ କରିନୁ ତ, ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନୁମାନିକ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଅଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲୁ ଏଠିକି। ତା ତଳେ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଚାହିଁବେ ମିଳିବନି। ନା ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଗର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫିଗର କହିଦେଇପାରିବେ? ବୁଝେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିବି।
बोले आपन इच्छा जहाँ आप करेंगे सतरे से कले डायरेक्टर पाक गले डायरेक्टर कहले आप जाऊ पाखक आइए से अफसर होती इनचार्ज से जहाँ कहते आप ठीक से कहूँ से जमी आप बुझे आप बुझे घटना से सेठू मत आसला पुणी कहले सार मु आपण को न्यूज को ट्विस्ट करी मुझे कर दो न्यूज ट्विस्ट मो ना बाहर बोर्ड टिपि नहीं गले ना जानते समस्ते सामाजिक समय ना कहता जानते जनगणना निर्देशालय अमकी अधिकारी पाखे भुवनेश्वर लोक संख्या नहीं किंतु खोर्धा जिलार लोक संख्या अच्छी ट्रुथ ऑफ थिंग्स को लोक भूली गले ट्रुथ ऑफ थिंग्स को ना गोटे आनुमानिक चित्र आम खोर्धा जिलार दौलू आनुमानिक पॉपुलेशन खोर्धा जिलार से ट्रुथ ऑफ थिंग्स को ट्विस्ट करदे भुवनेश्वर पॉपुलेशन नहीं लोक कहले आउ खोर्धार केमती आस जब जब ट्विस्ट करदेव असल सत्य जो मैंने खोर्धा जिलार पॉपुलेशन चाहिए से आरे सब गंडल करदे भुवनेश्वर पॉपुलेशन काढ़ना खोर्धा जिलार पॉपुलेशन के काढ़दे से करे मन मन कौन करे ना एमती ट्विस्ट करदेव एमती बोलीदेव जे असल सत्य को तुम देखा भूल एकदम ब्राइट एग्जाम्पल मो निजर जीवन में देखी ये शब्दटा ही मैच करगला से मत कही सार आपण को न्यूज को मु ट्विस्ट करके देवी एवं से न्यूज को मध्य पेपर रे गोटे बॉक्स करके बड़ बड़ अक्षर बाहर कर फोन फान आसला आम तो गवर्नमेंट डायरेक्शन काम कर निज हिसाब से करूँ कि डरिया अच्छी किसी नहीं आम जस्टिफाई कलु जो मैंने आसला आम सब जस्टिफाई कलु दिस इज द प्रोसीजर सिंस लॉन्ग जनगणना आरंभ दिन यहाँ प्रोसीजर ही प्रथम कर प्रथम जिलार फिगरटा कही दि जाए तापर आस्ते 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 सब डिटेल्स बाहर समय जानापी व्यस्त था एवं एक्चुअल प्रोविजनल भितर फरक मत खूब बेसी 1-2% भितर आसे से प्रोविजनल मत बहुत गुरुत्वपूर्ण ताकि लोक मैंने व्यवहार करती रिसर्चर व्यवहार करती समस्ते प्लानिंग समस्ते व्यवहार करते यही हूँ कथा जदि ट्विस्ट करदेब ताले असल ट्रुथ ऑफ थिंग्स जोटा वास्तव सत्य जोटा सी तुम आखि आगे रही बदली जीव सत्य बदली जीव भिन्न प्रकार देखा गार्ड अगेंस्ट द ट्विस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द पैशन जो ट्विस्ट करा जाउची ताकू तबे जग मन ट्विस्ट करदेव मन ठिकाना बेले ट्विस्ट करदेव ट्विस्ट करदे कौन हम ना तुम्हें जो आसल तुम जो आसल पार्चक आस बाटर तुम बदल दे बाट सबुदिन पार्चक जाऊँ चल जा देहटा कौन भल नहीं सतरे देह भल नथनु तापर तुम पार्चक बंद होगा तुम चल बाटे तुम धन नहीं गला कौन पे ना भौणी बाहर गोटे इनविटेशन थी नगले माइंड कर सी बहुत चिन्हा आमर समस्त तोर चिन्हा मो चिन्हा जा कौन है एभली गोटे आपण भीतर गोटे से धारणा सृष्टि करदेला इटा पैसन यहाँ भीतर गोटे व्याकुलता सृष्टि करदेला गोटे कामना सृष्टि करदेला से आप ट्विस्ट हो गले ट्विस्ट हो पार्चक छाड़ी छाड़ी पड़े से कहते गार्ड अगेंस्ट द ट्विस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द पैशन यही जो चक बकईदे ट्विस्ट ठीक एक्जाक्ट ओडिया मुझे कहीपरि ये बकरा कृति करदे मान दिग दिग बदलदेवा ट्विस्ट एवं तुमर जो वासना तापर सचेतन एक्शन परवर्टेड बाय सच ए ट्विस्ट लुक्स लाइक इनसिंसियरिटी जो कार्य तुम यही ट्विस्टिंग फल कर से परवर्ट हो जाए विकृत हो जाए असल कार्य बदली जाए विकृत हो जाए धरा जाओ गोटे खूब विशिष्ट लोकर घरे फंक्शन हो तुमको डाकी नहीं गला सी तुम पार्चक छाड़ी चलीगल एवं से देख बहुत भल भल समाज प्रतिष्ठित लोक मैंने आधारण किसी नुह जहाँ इट्स ए परवर्सन इट्स ए परवर्सन
विकृति कहीं ना तुम्हें जहाँ को छाड़ी जाइए ये तुम जीवन लक्ष्य ये आस एटा जीवन लक्ष्य पूरण ये आस जो गल से तुम कामना बासना पूर्ति गल से पर्सन विकृति तुम यहाँ गोटे टोटाल इनसिनसीयरिटी सिनसीयर थी जन जिते जहाँ कले भी मुझे पार्थक न छाड़ी जी पार्थक छाड़ी कड़े जापर तुम जा मोर आपत्ति नहीं तुम पर मोर कौन मंद धारणा हेनी कि नहीं तुम जाओ तो बंधु जड़े नगले मन खराब कर कौच जा कि आपत्ति नहीं मत डाकनी मत डाकनी मुझे जमा जापर जदि कथार भड़िकी चलीगले देन आई एम इनसिनसीयरिटी बी ऑलवेज ऑन योर गार्ड अगेंस्ट दिस परसिस्टेंट डिफेक्ट यही डिफेक्ट परसिस्ट कर चलता है यही परसिस्टेंट डिफेक्ट थरे भूल कर तो जस्टिफाई कर भूल कर जस्टिफाई कर भूल कर तो जस्टिफाई कर डिफेक्ट को सब बेले जगिकी रुह सब बेले जगिकी रुह निज भितर दिस इज माय गिफ्ट फॉर द न्यू ईयर मागर यहाँ हूँ मोर नववर्ष तुम मान को उपहार गिफ्ट फॉर द न्यू ईयर तुमको भी गिफ्ट फॉर न्यू ईयर भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम्हारे आमान को अंतरे किछेले जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछेले जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मध्य आम सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकुशरे पुण्य तुम ठारे आम निष्ठा हुई जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न कर आमर प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय जो आम ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्व इंग्लिश प्रेयर इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.